Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom, brothers and sisters, beloved by God. Hari ini adalah Minggu Pentakosta. Today is the Sunday of the Pentecost. Dan kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan yang diambil dari Kejadian pasal 11 ayat 1 sampai 9. And we are going to contemplate from the Bible verse Genesis chapter 11, verse 1 until 8. Ya, saya akan membaca sekitar separuh gitu, lalu terus kemudian saudara Ignaz, saudara Thomas akan melanjutkan dengan separuh yang lain. Saya mulai terlebih dahulu. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya, maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear. Lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan ter gala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. 5-9 akan dibaca oleh penerjemah. And the Lord came down to see the city and the tower which the children of man had built. And the Lord said, behold, they are one people, and they have all one language. And this is only the beginning of what they will do. And nothing that they propose to do will now be impossible for them. Come, let us go down, and there confuse their language, so that they may not understand one another's speech. So the Lord dispersed them from there over the face of all the earth, and they left off building the city. Therefore its name was called Babel, because there the Lord confused the language of all the earth. And from there the Lord dispersed them over the face of all the earth. Ya, mari sebelum kita merenungkan bagian ini, kita masuk di dalam doa. Before that, let us pray. Tuhan, berkatilah perenungan pada hari ini. Father, bless our contemplation today. Tuhan menolong baik hamba-Mu yang akan menguraikan firman Tuhan maupun saudara-saudara yang menerjemahkan. Pray for Pastor Billy as well as the translators. Dan berkati supaya perenungan ini sekali lagi membawa kami untuk mengerti apa artinya Pentakosta bagi kami. Pray that through our contemplation we may truly understand the meaning of Pentecost today. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. In Jesus' name we pray. Amin. Amen. Saudara, kita sengaja memilih bagian ini ya. Ini adalah satu bagian klasik yang juga sering dikhotbahkan di dalam kaitannya dengan Pentakosta. So we deliberately chose this classic verse which has actually been preached during the Pentecost. Ini juga diambil dari Losungen, jadi Losungen memang memilih bagian ini. And this was also taken from Losungen, so Losungen had these verses as well. Nah, so kalau kita membaca bagian ini mungkin nggak langsung tampak ini kaitannya apa ya dengan Pentakosta, dengan Roh Kudus, kayaknya nggak ada gitu. And at face value, when reading this, we may not think that it has no connection at all with Pentecost. Tapi sebetulnya bukan tidak ada, saudara. Nanti kita akan melihat ya. But it is not. But it actually does have something to do, and we will look into that later. Nah, so kalau kita melihat ini cerita tentang Tower of Babel ini setting in book ya. Ini sudah tahu ditaruh di pasal 11 ini ini akhir daripada cerita sebelum cerita terjadinya bangsa Israel. And we all know the history of the Tower of Babel, and it is before the formation of the nation of Israel. Ya, itu terjadinya Israel, itu the Genesis of Israel itu kan di dalam cerita panggilan Abraham ya. And the Genesis of Israel was in the story of Abraham. Dan cerita tentang semuanya sampai kepada the flood, banjir, lalu terus kemudian Noah, dan ini ternyata diakhiri klimaksnya dengan peristiwa Menara Babel. And throughout the courses of history, the flood, Noah and his ark, and it concludes, and the story concludes with Babel. Ternyata setelah air bah pun tidak membuat manusia itu lebih baik daripada sebelumnya.
And even after the flood, it didn't make humans better than they were. Ya, Kejadian 8 ayat 21, di situ Tuhan tetap mengatakan bahwa intention of man's heart itu is evil from his youth, is still evil, seperti sebelumnya dinyatakan ya. God said to us in Genesis chapter 8 that the intention of man is evil. Jadi seperti ya nggak ada perubahan ya di dalam diri manusia, dan ini dikonfirm dengan peristiwa Menara Babel. Betul, mereka memang suka hidup tanpa Tuhan. And they had no change in their hearts at all. And this is even more confirmed during the history of the Tower of Babel. Nah, so kita membaca di dalam ayat yang pertama di sini ya, dikatakan di situ seluruh bumi itu satu bahasa, satu logat. Nah, so the first verse, now the whole earth had one language and the same words. Ada semacam kekompakan, kesatuan, tapi kesatuan yang tanpa Allah. There's a form of unity, but it is a unity without God. Nah, ini bahkan diulang sampai di dalam ayat 6 juga, Tuhan sendiri mengatakan, ya Tuhan itu berfirman, mereka ini satu bangsa, satu bahasa untuk semuanya. Tapi di sini again kesatuan ini jadi kesatuan yang bukan di dalam kehendak Tuhan. And again, it is further discussed again in the verse 6. And the Lord said, behold, they are one people and they all have one language. But the sense of oneness is not according to God's will. Memang kita membaca dalam Alkitab tentu saja ada true unity, ada unity yang dikehendaki oleh Tuhan, itu unity yang indah ya. Of course, a true unity that is willed by God is a beautiful unity. Tapi di sini ini adalah semacam kekompakan manusia, mungkin merasa satu bangsa, satu bahasa dan sebagainya, jadi menikmati sendiri ya. Ya, tapi ini sebetulnya bukan cerita satu komunitas atau umat yang dibentuk oleh Tuhan, bukan. So the sense of unity here and of man, they only enjoy it in their own terms. It is without God. Terus kadang-kadang kita membaca ayat seperti ini seolah-olah inilah memang ini komunitas yang kompak melawan Tuhan, ini komunitas tidak beragama gitu misalnya ya. And we can say that this is a community that is hand in hand against God. Tapi sebetulnya kalau saudara perhatikan di dalam sejarah, ini not necessarily seperti dikatakan oleh Brueggemann, ini nggak necessary an anti-religious proposal. But according to Brueggemann, it is not necessarily an anti-religion movement. I quote Brueggemann di sini ya, Walter Brueggemann, dia bilang seperti ini. The narrative then is a protest against every effort at oneness derived from human self-sufficiency and autonomy. So, jadi naratif ini ya, cerita ini adalah merupakan satu protes ya, satu polemik gitu ya, satu teguran, satu counter culture terhadap terhadap semua usaha manusia yang ditujukan kepada menjadi kompak, menjadi satu itu ya. Tapi ini dasarnya adalah manusia itu merasa dirinya sendiri cukup dan dia merasa autonomi. Tadi kita sudah kutip ya, ini bahasa Inggris. Jadi saya teruskan lagi Ini bisa saja ya menjadi semacam agama gitu. Agama tapi agama yang menolak Kristus, agama yang menolak Tuhan mencampuri. So this can actually be a form of religion which rejects God. Aneh ya religion kok rejects God, tapi kenyataannya bisa saja gitu. It's weird how a religion can reject God, but in truly speaking, it can happen. Kecuali kita mengerti ya, kesatuan yang dianugerahkan oleh Tuhan, yang dibentuk oleh Tuhan, ya kita akan cenderung masuk kepada persatuan-persatuan manusiawi seperti ini. Unless we understand the unity that God wills, that is created by God, we will fall into this worldly unity. Ayat keempat di situ kita membaca ya, mereka ini mau mendirikan sebuah kota dengan menara yang puncaknya sampai ke langit. And in verse 4, they wanted to build themselves a city and also a tower with reaching to the heavens.
inilah story of human achievement. Ini cerita daripada keberhasilan manusia dengan segala potensinya, tapi without any need, tanpa ada kebutuhan for calling, ya, or gift. This is a story of this is a story of human achievement without any respect at all to calling or the grace of God. Ya, jadi yang ada di sini adalah manusia itu berusaha sendiri, nggak membutuhkan pertolongan Tuhan. So humans relied on their own potential without any help from God. Nah, ini kontras sekali dengan Abraham yang dipanggil kan ya. Abraham itu dipanggil. And this is in contrast to Abraham who was called by God. Ya, itu Israel umat Allah itu ya, umat pilihan Allah itu dipanggil oleh Allah. So Israel, God's people, were called by God. Ya, ini tidak, ini memanggil dirinya sendiri, ngomong-ngomong sendiri. This is not the case here. They were called by themselves. Calvin saya mengomentari mungkin bukan tentang bagian ini, tapi dia juga memberikan perspektif yang lain lagi. Saya kutip dalam bahasa Inggris. Calvin said a quote, and it's actually not in context with this, but I'm just going to quote it in English. Ya, maksudnya dia ini ya mengutip itu, dia memberikan komentar tentang ayat ini, tapi mungkin nggak direct berkaitan dengan apa yang tadi kita sudah bicarakan gitu. So he gave a commentary about this. Yeah. This is the perpetual infatuation of the world to neglect heaven and to seek immortality on earth where everything is fading and transient. Jadi inilah ya apa itu obsesinya dunia ini yang nggak pernah berhenti ya. Yaitu apa? Ya, ignore heaven. Tidak mempedulikan langit, tidak mempedulikan sorga. Lalu apa gantinya? Ya ini mencari immortalitas ya, kekekalan di dunia ini. Di mana ya sebetulnya semua hal di dunia ini kan sebetulnya itu lenyap ya, fading, lalu transient ya sementara lah, nggak ada yang kekal, tapi manusia mencari kekekalan. So sekali lagi kita melihat di sini ya dengan mendirikan menara yang it stop sampai in the heavens itu. Seperti kayak manusia ini mau membanggakan jembatan yang dia bangun sendiri sampai ke langit, sampai nggak perlu Tuhan yang turun, tapi bisa kita yang naik sendiri ke sana. So here we see the pride of man, which they were proud of the tower that they planned to build until they reached the heavens. Lalu kemudian saudara masih baca di dalam ayat 4 yang cukup padat ini, dikatakan di situ mereka ini mencari nama. Marilah kita cari nama. And in the verse 4 it continues with, and let us make a name for ourselves. Perhatikan saya ini apa, the idol of reputation, of fame, glory, popularity. Ya, ini adalah berhala-berhala ini saya, reputasi, nama, ya, keterkenalan, popularitas. Even juga mungkin identity politics gitu ya, identity politics. And this is also a form of idolatry, which has its focus in fame, popularity, vainglory, and political identity, stuff like that. Ya, political identity dalam pengertian apa? Ya ini apa politik ya, yang lahir daripada penegasan identitas ya, mestinya bagaimana gitu ya. Ini saudara tahu di Jerman, atau bukan cuma di Jerman ya, di beberapa negara di Eropa Barat ada seperti kayak ada kebangkitan partai radikal kanan gitu. Nah ini biasanya menggunakan identity politics. Identity politics in the sense of forming politics which emphasizes on certain identities, like in the Western world there are far right extremist movements. Saya kita nggak mengatakan ini ya Pak, memang di sini bicara sedikit politik ya, bisa saja memang keputusan itu mungkin terlalu berani dengan apa ya penerimaan refugee, ini kompleks sudah bicara ini, tetapi intinya kita nggak sedang bicara ini, yang kita bicarakan adalah banyak orang itu ya ini ya akhirnya itu mengangkat memanfaatkan identity crisis ini ya, terus kemudian diteguhkan gitu ya, kamu itu sebetulnya seharusnya sebagai bangsa ini tuh seperti apa gitu ya. So I will not delve down into politics further, but the main point here is people exploit
those who have identity crisis and say to them, hey, you as a nation should be like this, you should behave like that. Ya, maka inilah terjadi kebangkitan ya nationalism ya, in the worst sense ya. Kita bicara in the bad sense di sini. And because of that, nationalism in its worst sense was produced. Ya, jadi saudara melihat di sini ya, ini juga terjadi sebetulnya, bukan sesuatu yang baru ya dengan Tower of Babel ini. Mereka mau affirm their own identity. Hey, kita bukankah bangsa yang penting? Maka kita harusnya make a name for ourselves. And this is not something new. The same with the story of Babel. They want to affirm themselves as a nation. Hey, aren't we a great nation? Why cannot we do this? Saudara bandingkan ya dengan teologi ciptaan gitu. Nama itu diberi gitu, bukan sesuatu yang kita make for ourselves, bukan. Tapi ini given by God. So compare it with the theology of creation. A name isn't something that you earn or work hard for, but it is something that you receive from God. Adam misalnya ya, nama Adam itu diberi oleh Tuhan. Adam, his name was given by God. Abram ya, tadinya Abram, terus kemudian Tuhan mengubah namanya menjadi Abraham. Nah, itu siapa yang mengubah? Juga Tuhan. Abram, whose first name was Abram, and his name was changed by God. He was given a new name by God, Abraham. Yakob, Jacob itu juga diganti namanya, jadi ganti menjadi Israel. Jadi identitas baru itu bukan pengejaran reputasinya Yakob, bukan, tapi Tuhan yang memberikannya, Tuhan yang menganugerahkannya. Jacob, whose new name was given by God as Israel, it is not a form of Jacob affirming himself or chasing after a new name, but it is something that God gives to him as a new identity. Nah, bukan cuma itu, kalau saudara membaca misalnya di dalam cerita panggilan Abraham itu di dalam Kejadian pasal yang ke-12, di situ dikatakan Tuhan ya, itu dikatakan Tuhan di dalam ayat yang kedua ya, Tuhanlah yang akan memberkati Abraham serta membuat namanya masyhur ya. Yang Tuhan yang akan membuat nama Abraham itu masyhur. And for the story of Abraham, it is in the Genesis chapter 12. God said to Abraham, "And I will make of you a great nation, and I will bless you and make your name great." It is God who makes Abraham's name great. Ya, saudara melihat kan kontrasnya jelas sekali. Kalau mereka di sini, mereka yang mau membuat nama mereka sendiri menjadi besar. Tapi Abraham itu namanya dibesarkan oleh Allah. So you see the contrast here with Babel. They wanted to make a name for themselves, but Abraham was given a name by God. Lalu terakhir pada akhirnya di dalam Tower of Babel ini ya, saudara membaca bahwa Tuhan akhirnya tidak berkenan dengan itu dan akhirnya the Lord confused the language of all the earth. Tuhan itu membuat confuse ya, akhirnya mereka itu disperse, jadi diserakkan ke seluruh bumi, demikian cerita akhirnya ya. And considering the story, God was displeased with the Tower of Babel, and God confused the nation and dispersed the nation. Ya, jadi saudara melihat di sini ada ya dispersion, ada perserakan ya. So you see here a dispersion. Ya, orang yang secara collectively ya mau membesarkan dirinya collectively ya. Waktu mereka disperse ya wajar saja mereka memang sendiri-sendiri juga individually juga sama mau membesarkan dirinya juga kan sama. People who collectively glorify themselves when they are dispersed is quite normal because individually they want to make their own names greater. Ya, jadi mereka nggak bisa saling berkomunikasi. Ya, memang nggak bisa gitu. Semua orang akan sulit untuk mendengar yang lain. It's impossible for them to communicate with each other because no one wants to hear one another. Ya, karena togetherness atau unity atau oneness sebelumnya ini ya false togetherness, false unity, false oneness. Because they had a false sense of oneness. Nah, so sekarang kita ini kaitan ayat-ayat seperti ini dengan Pentakosta apa? Ini bicara banyak hal yang negatif seperti ini.
So you may ask, talking about these negative things, what does it have to do with the Pentecost? Ya precisely sudah ya, karena Pentakost itu adalah pembalikan daripada hal-hal yang negatif yang terdapat di dalam cerita Babel ini. And precisely because Pentecost is the reversal of all the negative things that happened in the Tower of Babel. Ya, to certain extent kita bisa mengatakan bahwa Pentakost juga ada certain paralel dengan cerita Abraham. To a certain extent, we can say that the Pentecost runs in parallel with the story of Abraham. Pentakost itu gereja itu dipanggil oleh Allah. Pentecost, the churches were called by God. Ya, terbentuknya gereja itu karena ada Allah yang memanggil keluar. The forming of the churches is because there is a God who called upon the people. Nah ini mirip sekali ya saya dengan cerita Abraham ya. Terjadinya Israel umat Allah itu juga karena Abraham dipanggil keluar. Similar with the story of Abraham, Israel was formed because Abraham was called. Jadi ada cerita Menara Babel yang memanggil-manggil dirinya sendiri gitu. Tapi ada yang dipanggil keluar oleh Allah. So the story of Babel, the people call upon themselves, but the story of Abraham, there is someone that God calls upon. Di dalam Pentakost kita juga melihat bagaimana yang dipanggil terus kemudian diutus ya. Sama seperti Abraham juga diutus untuk menjadi berkat bagi banyak bangsa. We see the story of Pentecost, how God calls and anoints, just like how Abraham was called by God. Dan juga dipanggil untuk menjadi berkat bagi banyak bangsa. And was also called to become a blessing to many great nations. Nah, waktu kita membaca di dalam cerita Menara Babel ada false unity. And we see the false unity here in the story of Babel. Ya, ini adalah self-planned human-made unity atau oneness gitu ya. And this is a self-made unity by humans. Tapi yang dibicarakan di dalam Pentakosta adalah unity yang dikehendaki oleh Allah. But Pentecost talks about the unity that is willed by God. Jadi ada perbedaan saya dengan unity yang diciptakan sendiri dengan unity yang dikehendaki oleh Allah. So there is a difference between unity that is self-made by humans and unity that is according to God's will. Nah, kalau sudah membaca di dalam cerita gereja, ya memang bukan tanpa pergumulan. And of course, in the history of the churches, it is without wrestling, it is without contemplation. It is not without ya, kamu bilang. Oh yeah, it is not without contemplation. It is not without struggle ya, maksud saya. It is not without struggle, it is not without difficulties dan sebagainya. Maksudnya begini saya, ya namanya orang berdosa ya dipersatukan. Ya, realistically speaking, ini bukan sesuatu yang mudah. Gitu. And realistically speaking, it is not something easy because this community full of sinners. Ya, tapi Roh Kudus ya itu memampukan kita untuk menghidupi kesatuan itu, despite kita adalah orang yang ya berbeda-beda. But the Holy Spirit allows us to unify ourselves, allows us to live in this unity, even while we are sinners. So kalau sudah dalam gereja saudara, terus kemudian ada ketidakcocokan, ya tapi terus saudara didorong untuk berpikir, tapi dia tetap adalah saudara seiman. Saya mesti belajar tetap mengasihi dia, menerima dia. Nah itu sebetulnya sesuatu yang indah. And it is something beautiful when, let's say, you know someone in the church and you don't really like him or her gitu ya misalnya. You really don't like him or her, but you know that kamu bilang aja, you don't really atau you really don't. You really don't itu worse actually. Okay. Jadi saya bilang you don't really. Okay, so you don't really like that person, but you know that he or she is a brother and sister in Christ, and there's something beautiful when you try to continue loving him or her. Dibanding dengan gambaran, saya langsung cocok dengan orang ini, iya sama-sama dari kota yang sama ya, waduh bahasanya sama dan sebagainya ya. Mungkin ini justru yang lebih mirip false unity, bukan yang true unity gitu. And compare that with someone you know who, you become a great match perfectly. Like, you have the same hobbies, you come from the same cities. It may seem as if it has a false sense of unity, actually. Ya, justru true unity itu
ya seringkali disertai dengan struggle itu ya waktu Tuhan. Ya karena memang kita orang berdosa gitu. And true unity is actually often accompanied by struggle because we are sinners. Yang berikutnya, kalau kita kontraskan cerita Babel dan Pentakosta, Again, if we contrast it with the story of Babel and Pentecost, ya ini Babel itu adalah cerita bagaimana manusia itu berusaha untuk naik ke atas ya, menghampiri langit itu. Tapi kalau kita membaca di dalam cerita Pentakos itu adalah Roh Kudus yang dicurahkan dari atas ke bawah. Kristus sendiri itu adalah firman yang menjadi daging dari atas ke bawah. Story of Babel is about people who wanted to rise up to climb up to the heavens. But the story of Pentecost is when the Holy Spirit comes down to you. Nah, agama-agama yang dari bawah itu selalu mengajarkan kita itu bisa menghampiri langit ya. Other religions from the world, they always tell you the same thing, and that is that you are able to reach the heavens. Ya, tapi Judeo-Christian ini ya, kepercayaan Judeo-Christian itu mengatakan bahwa kita itu perlu mediasi, gitu. Perlu adanya mediator. And Judeo-Christian says that we need a mediator. Dan lebih distinct lagi, kekristenan, perspektif Kristen akan mengatakan mediasi itu fulfilled di dalam pribadi Sang Mesias, yaitu Yesus Kristus. And even more specific, even more elaborate in Christianity, that mediator is fulfilled in Jesus Christ. Inilah yang diberitakan di dalam cerita Pentakosta, saudara. This is the story of Pentecost. Jadi saudara melihat di situ Petrus ya, waktu dia berkhotbah, dia membicarakan Kristus ya, sang pembawa damai ini, Kristus sang mediator. You see, when Peter preached about Christ, the mediator, the bringer of peace, Petrus membicarakan apa yang sudah dilakukan Allah, karyanya, pekerjaannya melalui atau di dalam Kristus. Peter talks about what God has done, what works God has done through Christ. Petrus nggak memberitakan tentang bagaimana manusia itu mesti merangkak naik ke atas gitu ya sampai bisa menghampiri langit. Itu nggak ada sama sekali di dalam khotbah Petrus. Peter didn't preach about how humans are able to rise up, to climb up to the heavens. Dan juga kontras dengan Babel ya, di sini nggak ada tentang making a name for oneself ya di dalam khotbahnya Petrus ya. Dia nggak berusaha untuk make a name untuk dirinya sendiri, nggak ada itu, saudara. And in contrast with the Tower of Babel, Peter didn't preach about how one should make a name for him or herself. Tapi seperti dikatakan di dalam doa Bapa kami, dia sedang menguduskan nama Tuhan, dikuduskanlah namamu, dia magnify, dia membesarkan nama Allah. But just like the prayer of our Father, where it is said, hallowed be thy name, hallowed be God's name. Jadi nggak ada di sini menguduskan nama sendiri, nggak ada. Memang itu bukan doa kita anyway. So there is no element of you glorifying yourself, and it is not taught in any prayer at all. Saudara perhatikan ya, kalau di dalam kehidupan kita masih sibuk dengan indahnya nama kita, reputasi kita dan sebagainya. Kita jadi nggak ada kekuatan, nggak ada kebebasan untuk sungguh-sungguh mempermuliakan dan meninggikan nama Tuhan. And in reality, if we are too busy of focusing or worrying about our name, our popularity, our fame, we have no room at all to glorify God's name. Tapi kalau kita bisa bebas daripada idolatry ini, dan ya Tuhan akan menolong kita untuk bisa berbagian di dalam panggilan memuliakan, meninggikan nama Tuhan ini. But if we are able to be free of this form of idolatry, we are called upon by God to take part in this calling to glorify His name. Ada kontras apa lagi waktu kita melihat Babel dan Pentakosta? What other contrasts do we see when we compare Pentecost and Babel? Ya, di sini justru kita bicara tentang kemiripan ya. And we talked about the similarities. Sudah melihat di dalam cerita Pentakosta itu para rasul ya, murid-murid juga diserahkan, disperse ya over the earth. So in the story of the Pentecost, the disciples were also dispersed. Nah, sudah mungkin saudara pernah membaca tentang cerita berbagai macam rasul di situ ya. Itu ya semuanya, hampir boleh dikatakan semuanya ya. Mereka pada ke tempat lain, ada yang ke India, ke Armenia, Ethiopia, Syria, Yunani dan Asia Minor dan wah banyak sekali, mereka tuh keluar gitu, gerakannya keluar.
So you see from the story of the disciples, many have been dispersed to different nations, India, Indochina, or Woi, jauh sekali itu. Armenia, Turki, Armenia. ya Asia Minor, ya. Oke, good. Jadi intinya saya, mission itu menggerakkan orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus itu bukan menunggu ya secara pasif di satu tempat ya, tapi bergerak keluar. So they were people who were not waiting, but they were moved by the Holy Spirit to fulfill that mission to go to other nations. Nah, so sebetulnya di dalam Perjanjian Lama itu ada yang disebut dengan ini ya, pengharapan Science Theology, Sions Theology. Can you repeat that again, Pak Bill? Di dalam Perjanjian Lama itu ada yang disebut dengan pengharapan Science Theology. In the Old Testament, there is something that is called the hope of the saintology. Sion. Ziontology. Zion, bukan, Science Theology of Science. Zion Theology. Ya, exactly. Sions Theology. Nah, mereka mendasarkan itu ya berdasarkan Yesaya ya. Yesaya kita membaca bagian ini ya. Yesaya pasal 2 ayat 2 dan 3. So we will read from Isaiah chapter 2. Ini saya membacakan di sini. Saya bacakan ayat 2, ya, Saudara Ignaz bisa membaca ayat 3. Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir, gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit, segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana. So Isaiah chapter 2, verse 2, Ya, and I will read number sekarang, 3. ya. Yeah, and I will read verse 3 now. And many people shall come and say, Come, let us go up to the mountain of the Lord, to the house of the God of Jacob, that he may teach us his ways, and that we may walk in his paths. For out of Zion shall go forth the law and the word of the Lord from Jerusalem. Nah, soalnya memang ini adalah janji Tuhan ya, termasuk tadi kita sudah baca kalimat terakhirnya, dari Sion akan keluar pengajaran. So this is a covenant from God, that for out of Zion shall go forth the law. Tapi orang Israel itu menghayatinya begini, Saudara. Mereka percaya bahwa nanti seluruh dunia itu akan datang ke Sion, ke Yerusalem maksudnya ya. Dan mereka akan tunduk di bawah Israel. Israel akan mengajar mereka. And the Israelites had different expectations. They expected people to come to Zion. Lalu terus kemudian seluruh bangsa itu akan belajar Torahnya Israel. And the whole nation will learn about the Torah of Israel. Mereka akan mengenal Allahnya Israel. They will know about the God of Israel. Dan Israel yang akan menjadi guru mereka. And Israel will become their teachers. Saudara perhatikan di sini ya, tentu saja ya betul, Allahnya Israel itu adalah Allah universal. Itu betul, Saudara. Of course, the God of Israel is a universal God. That is true. Dan bahwa Torah yang diterima oleh Israel itu juga adalah firman Tuhan yang universal, betul. And the Torah that the Israelites receive is actually a universal law as well from God. Tapi di sini penekanan itu bukan pada Torah dan bukan pada Allah, tapi pada Israelnya, saudara, yang dipercaya itu ya, Israelnya di sini yang penting. But the emphasis was not towards the Torah or the God of Israel. The God of Israel, but Israel itself. Dan jadi ini terus kemudian menjadi satu arogansi yang keliru gitu. Israel merasa bangsa we are chosen nation ya. Ini kata kita very special, lain daripada yang lain karena kita memiliki Torah, kita memiliki yang tidak dimiliki oleh bangsa-bangsa lain. And this can be misleading because the people of Israel may think we are the chosen nations, we are the ones that have favor before God. Tetapi kalau sudah membaca di dalam cerita Pentakosta, ini bukan menunggu di Yerusalem, begitu bukan. But the story of Pentecost is not about how people wait in Jerusalem. Ya, ini bukan menunggu dengan pasif di satu tempat, bukan. It is not passively waiting in one place. Tapi bagaimana mereka digerakkan oleh Roh Kudus ya, terus kemudian reach out sampai kepada daerah-daerah lain itu bangsa-bangsa lain. But it is how they were moved by the Holy Spirit that they are able to reach out to different nations outside of Israel. Nah, ini artinya apa sih untuk gereja kita gitu ya? What does this mean for our church? Ya, kita juga sama sebagai gereja, kalau kita hanya menghayati, kita reform, kita khusus dan sebagainya, kita menantikan orang datang dan sebagainya, ya kita belum mengerti Pentakosta.
if we only value our identity as Reformed Christians, we do not reach out to other people, then it is a question. Nah, Pentakosta itu bagaimana Roh Kudus empower kita, lalu terus kemudian kita pergi keluar, bukan menikmati comfort zone kita di Yerusalem kita masing-masing gitu. Pentecost is about we are empowered by the Holy Spirit to reach out and not to just stay passively in our comfort zones. Maka di sini kita bicara tentang dinamika, kita bicara tentang aktif di sini ya. Kita bukan bicara tentang pasif, kita bukan bicara tentang statis. We do not talk about passive or static, but we talk about dynamic and active. Mungkin poin yang terakhir, saudara membandingkan again Babel, Pentakosta. Maybe one last point when you compare Babel and the Pentecost. Di Babel itu mereka nggak bisa lagi berkomunikasi, mereka nggak saling mengerti, mereka nggak bisa saling mendengar. People in Babel, they are not able to communicate well, they are not able to hear each one another well. Tapi kalau saya membaca dalam cerita Pentakosta di situ ya, orang yang berbagai macam bahasa yang seharusnya nggak bisa saling mengerti, tapi mereka terus kemudian ketika Roh Kudus itu bekerja, mereka yang berbeda-beda bahasa itu bisa mengerti message of the gospel. People, the story of Pentecost, when people of different nations, of different languages, which are not supposed to understand each other, when they are filled with the Holy Spirit, suddenly they are able to understand one another. Ya, saudara melihat di sini ya, Injil ini ya, Kristus ini fokusnya. Ini yang menarik orang berbagai macam bahasa itu bisa mengerti karena Kristus, karena Injil Kristus. So the word of God and Christ is the focus here because many nations are brought together and they are able to understand one another because of the word and because of Christ. Ada new language community, pinjam istilah Brueggemann, ya, new language community di sini yang dibentuk oleh Tuhan. A term from Brueggemann, there is a new language and a new community that is formed by God. Ya, language of love, language of the gospel. Language of love is language of the gospel. Ya, ini membuat orang yang tadinya itu sudah tercerai-berai, ya, disperse, sekarang dipersatukan, dan ini adalah community yang dipersatukan oleh Tuhan. This is the true unity. It is about the people who are dispersed, who are in discord, but they were brought together again by God, and this is called the true unity. Nah, inilah saya challenge daripada gereja ya. Waktu gereja bisa ya seharusnya menjalani cerita Pentakost ini. And this is a challenge of the churches. Silakan. The church should relive the story of the Pentecost. Gereja boleh kedatangan siapa saja, orang yang seaneh apapun, yang sejauh apapun, seforeign apapun, seharusnya nggak ada masalah. When somebody strange, when somebody foreign, when someone weird comes to your church, it should not be a problem. Karena Roh Kudus itu sanggup untuk mempersatukan orang-orang yang foreign, termasuk seperti saudara dan saya, ini untuk menjadi bagian daripada household of God. Because the Holy Spirit is able to make someone foreign, just like you and me, to belong, to be in the household of God. Ya, kita bisa saling berkomunikasi ya ketika kita mempersilakan Roh Kudus itu memenuhi kehidupan gereja. We are able to communicate with ourselves truly when we are able to let the Holy Spirit work in us and in our households. Tapi waktu kita membiarkan ego kita masing-masing bekerja, ya, masing-masing mencari namanya, masing-masing mencari keinginannya dan sebagainya. Inilah yang mengakibatkan gereja itu terpecah belah. But when everyone is so busy finding a name for themselves, finding their own popularity and fame, this is when the church starts to disperse. Sekali lagi, saudara bisa melihat di sini pembalikan ya story daripada Babel dan Pentakosta. Once again, you see here the reversal of the story of Pentecost and Babel. Waktu manusia berusaha membangun dari dirinya sendiri, yaitu yang terjadi adalah story of Tower of Babel itu. When humans try to build upon their own reputation based on their own achievements, it is the same as the story of Babel. Tapi waktu manusia dengan rendah hati ya, mempersilahkan Roh Kudus, mempersilahkan Kristus itu bekerja di tengah-tengah kita.
But when humans come with humility to allow the Holy Spirit to work in us, maka saudara bisa menyaksikan komunitas baru yang dibentuk, yang di-create oleh Tuhan. then you will witness a new community that is formed and that is shaped by God. Kiranya Tuhan memberikan kepada kita karunia yang seperti ini. Pray that God may give us this gift. Dan kiranya Tuhan terus menolong kita untuk bisa terus bertumbuh di dalamnya. And we pray that in that God may allow to help us grow. Mari kita masuk di dalam doa. Let us pray. Minta tolong Saudara Ignatio untuk menutup di dalam doa. I will lead us in prayer. Father in heaven, we thank you, Father, for your word today. Pray, Father, that in our daily lives we are sinners, Father, who oftentimes find a name for ourselves, oftentimes glory in our achievements. But Father, we pray that we may not be reminded of the story of Babel, but we may be reminded of the story of Pentecost, where the Holy Spirit will work in us, that we may be able to find a name not for ourselves, but for you. And we pray, Father, that through this, even though we may have discord, even though we may have enmity between one another, we pray that we may allow the Holy Spirit to work in us, that we may have a true sense of unity and not a superficial unity. We leave us all into your hands. In Jesus' name we pray and give thanks. Amen.